For today's video guys, ubanta ako ning gipangutana si tatay guys, maninglis nga way klaro sagol Spanish nga ambot lang di masabtan basta paminawa lang among conversation di ara. Ono momento por favor si senyor. Where is Danau? Where is Danau? Oh, no. Danau, I'm looking Danau Sands. Danau Sands. Straight? Oh, yan ay Sands ito. Ay obrigado mi Latino no entiende senyor. Small English. Espero, quinto amigo si Ripen. La dito'y say datoy. Ano ka nasisira, ulo? Sans, Danau. Where? Dito. What? Small English. Ano, entende, no entende. Dito to yan. Dito. Straight the road? Beer. Super berry? No. Jollibee, food. Food. Jollibee food. Okay. Where is Barcelona, de Junquera, de Padua, Latina, de Aguanta, la segunda, señor? Padua. Store. Straight. Basin masaag ko ya. Dili ko masaag dia, lawson ra ko na. Super metro ra di ara. Straight to cemetery. Padua. Basin masaag ko ba, inigliko na ko dia, wa ko di ko masaag. Dili. Ya nag-vlog ra ko ya oy. Nag-vlog ra ko. Ya, dali. Nakatawag biskwit ba? Nag-vlog na ko dali. Alam mo, nag-vlog na ko ba? Nag-vlog na ko, salamat ha. Ari ko. Ari ko dali, salamat. Ari ko ya. Salamat. Pagkabuutan ni kuya guys, bisan og nagbinisaya na ko, gitudloan lang gyapon ko niya. Og salamat kayo guys, maura to ang tanan sa sunod na sad.